8 दिन हो गए, मुझे नींद नहीं आता, मैं रोटी नहीं खाता, मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैं बीमार हूँ, मैं बच्ची के पीछे इतना सख्त सदमे दिया, मैं बीमार हो गई। गर्दन भी काटने की कोशिश की, उसके दिल में खंजर फ्यूज किया गया, उसके जो है ना पेट में मारा गया, उसकी पसलियों में मारा गया। तब तक लगातार वार करते गए जब तक कि एक इंसान की जो है ना जान निकल नहीं जाती। दिल खराश वाक़या है। तशद्दुद हमारे इनके घर में जो है ना ये मेरी बहन पे करते रहते थे। मैंने जो है ना उसको घर में बिठा लिया था, लेकिन मजबूरी ये है कि ये 3 बच्चों की माँ थी, माँ से ये अपने बच्चे छीन लेते थे। इस वजह से जो है ना वो उसको जाने पे मजबूर हो गई। गुर्बत नहीं थी, ये मंशियात फरोश हैं, काफी इनके पास पैसा जो है पेशावर और आदि मुजरिम है। ये मुझे खौफ है कि ये इन्होंने मेरे जो है ना बहन के बच्चों के साथ भी जो है ना कोई इस तरह का वाक़या खुदा ना खास्ता ना कर दिया हो। मैं पागल हो गया हूँ। रोजाना रोजे में मैं जाता हूँ, उधर जाके घंटों बैठे रह के इंतजार करके मैं आता हूँ, यार ये कत्ल मैंने किया कि ये उन्होंने किया। वो आराम से पंखे के नीचे बैठे हैं, उनको तो परेशानी कोई नहीं है। मामलात हैं सारे पैसे के, पैसे का जोर है, पैसा चलता है, पैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं एक ऐसे बदकिस्मत घर में मौजूद हूं जिनकी बेटी को इस वजह से मार दिया गया क्योंकि वो अपने शोहर को मंशियात का कारोबार करने से रोकती थी, अपने शोहर को नशा करने से रोकती थी, जिस वजह से 3 बच्चों की मां को 12 साल के शादी की ताल्लुक़ को 1 मिनट में कैसे ख़त्म कर दिया जाता है, वो इस बदकिस्मत घर वालों से मैं पूछूंगी और ये बताएंगे कि आखिर इस तरह का कौन सा बड़ा हादसा पेश आ गया था कि जो इनकी बेटी को इतने अरसा शादी का गुजार कर इस तरीके से, इतने बुरे तरीके से मारा गया। मैंने आज तक कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सुना कि किसी बेटी को, किसी की बहन को इस तरीके से मारा हो और उसको हॉस्पिटल में फेंक कर चले गए हों। तो मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ और इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि जिस बेरहमी से आपकी बहन को मारा गया, क्या ये कोई ख़ास दुश्मनी थी आप लोगों के साथ या कोई और घर का कोई मसला था? अव्वल तो मैडम मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ना ये एक मार देना तो बड़ी छोटी सी बात है। इन्होंने मेरी बहन के साथ वो बर्बरियत की जो इंसानियत के पूरी तारीख़ में जो है ना नहीं मिलती। इन्होंने सिर्फ़ मेरी बहन को ही नहीं, पूरी इंसानियत को जो है ना उस वक़्त कत्ल कर डाला, क्योंकि इस तरह का वहशियाना काम है कि जो है ना ये आपको पूरी तारीख़ में नहीं मिलेगा। क्योंकि उसकी पहले शाहरत काटी गई, उसके जो है ना इधर वार लगाया गया, गर्दन भी काटने की कोशिश की, उसके दिल में खंजर फ्यूज किया गया, उसके जो है ना पेट में मारा गया, उसकी पसलियों में मारा गया। ठीक है, तो ये इतने सारे वार करने के बाद जो है ना ये तब तक लगातार वार करते गए जब तक कि एक इंसान की जो है ना जान निकल नहीं जाती। दिल खराश वाक़या है। यकीन जाने बताते हुए भी जो है ना मुंह को कलेजा आता है और मुझे अल्फाज नहीं मिलते। मैं यकीन जाने कोई भी थोड़ा सा डीपली जाए तो वो खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, सोना छोड़ दे। इतना एक अलमनाक वाक़या सानिया ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत जो है ना इन्होंने इंतहा कर दी जालिमों ने कि एक इंसान को इस तरीके से काटा है इन्होंने। और तो इसमें सिर्फ उनका शोहर मुलविस था या उनके और भी जो बाकी ससुराल वाले थे वो भी साथ शामिल थे? मेरी बहन माशाल्लाह अच्छी जवान थी, 35 साल उसकी उम्र थी। उसको जो है ना ये एक बंदा जो है ना इस तरह का तशद्दुद का निशाना नहीं था बना सकता। इन्होंने सारों ने मिल के ज़ालिमों ने जो है ना उसके साथ ये सलूक किया और उसको आखिरकार इन्होंने मौत के घाट उतार दिया और बड़ी बेदर्दी बेरहमी से ये काम किया। इसके पीछे क्या वजह है कि इतने ये कोई देरीना दुश्मनी होती है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है किसी चीज़ पर, तो तब इस तरीके से मारा जाता है? तो ऐसी क्या बात थी, ऐसे क्या हालात बने? देखें जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तशद्दुद हमारे इनके घर में जो है ना ये मेरी बहन पे करते रहते थे और मैंने इनको बताया कि यार खुदारा मेरी बहन पे तशद्दुद ना किया करो। इस हवाले से मैंने एक वीडियो भी ले जा के जो है ना एक मैंने जो है ना वो एप्लीकेशन बनाई और थाना फैक्ट्री एरिया में मैंने दी इनको कि यार खुदारा मेरी बहन के साथ इंसाफ किया जाए। उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। आपको बताती थी आके कि मेरे पर तशद्दुद? हाँ, वो मुझे बताती थी। उस टाइम पर आपने इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया कि आप अपनी बहन को अपने घर बिठा लेते या मत भेजते उनको वापस ससुराल? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है ना उसको घर में बिठा लिया था। मैंने एक जो है ना फ़ौरन एक दरख्वास्त दे के मैं वापस आ गया घर। लेकिन मजबूरी ये है कि ये 3 बच्चों की माँ थी और एक माँ से ये अपने बच्चे छीन लेते थे और इन्होंने जो है ना इस तरह का हथकंडा अपना कर मेरी बहन को वरगला के वापस ले जाया करते थे। इस वजह से जो है ना वो उसको जाने पे मजबूर
مجبور ہو گئی اور اس نے جو ہے نا یہ انہیں لے گئے. حالانکہ اس کا سسر جو تھا وہ اس کو منا کے لے کے گیا اس طریقے سے کہ یار یہ ہماری بیٹی ہے, ہم اس کا خیال کریں گے, اس کو جو ہے نا ہر طرح کی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ لے کے گئے ہیں پلاننگ کے تحت, لے جا کے اس کو انہوں نے ذبح کر دیا. تو جب آپ نے اپنی بہن کی شادی کی, 12 سال کی یہ شادی کا تعلق تھا, تو آپ کو شادی سے پہلے آپ نے ان لوگوں کے بارے میں جانچ پڑتال نہیں کی تھی, یا یہ لوگ اچھے لگے تھے آپ لوگوں کو کہ آپ نے شادی کی ہے, یا آخر لڑائی کی وجہ کیا تھی جس بات پر گھر میں لڑائی ہوتی؟ دیکھیں مس, سب سے پہلے بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان ہمارے پاکستان میں کوئی بھی ہے نا, اگر آپ کو کوئی پولیس والا یا کوئی بھی روکتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ سے کیا پوچھتا ہے کہ یار آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے. ٹھیک ہے, میں نے دیکھا کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود تھا, انہوں نے مجھے دکھایا, انہوں نے نادرا میں پیسے کھلا کے اپنے آئی ڈی کارڈ بنوائے, اور چونکہ میں نے ان کو کلمہ گو مسلمان سمجھتے ہوئے ان حیوانوں کے ساتھ اپنا رشتہ ان جھانسے میں آگے جوڑا, اور جو میری مجبوری بن گئی, کیونکہ انہوں نے مجھے شناختی کارڈ دکھایا, مجھے مطمئن کر دیا کہ جی ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں. کیا کوئی غربت تھی گھر میں یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ نہیں, غربت نہیں تھی, یہ منشیات فروش ہیں, کافی ان کے پاس پیسہ جو ہے یہ منشیات کا جمع ہوا ہے. یہ جو ہے نا کوئی عام ہستی نہیں ہے, ریکارڈ یافتہ ہیں, اور جو ہے نا پیشہ ور اور عادی مجرم ہے یہ. تو اس وجہ سے جو پیسے کی جو ہے نا, پیسے یہ انہوں نے پہلے بھی مجھے ڈیمانڈ کی, جو میں ان کو دیتا رہا. میں نے کہا یار میری بہن کا گھر کسی طریقے سے بسا رہے, چلتا جائے. میں اس طرح جب مڈ میں آئے, درمیان میں ہم پہنچے, تو میری بہن کے 3 بچے ہو چکے ہوئے تھے. اب میں مجبور ہو گیا تھا اپنی بہن کو جو ہے نا ان کے جو ہے نا ان کے چنگل سے چھڑا نہیں پایا. اس کا مجھے بہت افسوس ہے, اور ساری زندگی مجھے اس چیز کا افسوس رہے گا کہ میں نے اپنی بہن کو پھر بھی سمجھا بجھا کے چلو کوئی بات نہیں, اب ہر بندہ اپنی بہن کے لیے اچھا سوچتا ہے. میں نے اپنی بہن کے لیے سوچا, انہوں نے جو ہے نا اس کو لے جا کے قتل کر دیا. تو یہ جب آپ کی بہن کا قتل ہوا ہے, اس سے کتنا عرصہ پہلے آپ کی بہن اس طرح لڑ کر آئی تھی اور آپ نے ان کے ساتھ صلح کر کے بھیجا؟ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے. 1 ماہ پہلے میں نے ان کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے, جو تھانہ فیکٹری ایریا میں درخواست ہی رہ گئی. اس کے بعد اچھا تب بھی نہیں پکڑا گیا مجرم. اس کے بعد جب میں نے قتل ہو گئی, میں نے تب درخواست دی, ابھی بھی مجرم نہیں پکڑا گیا. ابھی بھی اس کا جو خاوند ہے وہ جو ہے نا وہ آرام سے دندناتا ہوا پورے شہر میں پھر رہا ہے, اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے. حالانکہ میرے بچوں کے مجھے یہاں پہ اس سے خطرات لاحق ہیں. یہ پولیس اس معاملے کو بہت لائٹ لے رہی ہے, اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ یہ عادی مجرم ہے اور میں ایک شریف اور مزدور کار آدمی ہوں. میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ کم از کم میرا ساتھ دیتے ہوئے اس کو کم از کم حراست میں تو لے, تاکہ مجھے جو ہے نا اس سے خطرات جو ہے اس میں جو ہے نا کچھ کمی آ سکے, میرے بھی دل کو سکون ہو سکے, مجھے بھی رات کو نیند آ سکے. یہ پے در پے مجھے دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, اور میں ان کی دھمکیوں سے بہت زیادہ جو ہے نا خوف زدہ ہوں. لہٰذا میری جو ہے نا گورنمنٹ کو چاہیے کہ میری مدد کرے. جو آپ کی بہن کے بچے ہیں, کیا ان کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی, وہ بھی اس وقت گھر میں تھے, یہ سارا اہل خانہ ادھر ہی تھا. انہوں نے میری بہن کے بچوں کو بھی مجھے لگتا ہے مجھے ابھی تک نہ ملے ہیں, نہ میں نے دیکھے ہیں, نہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ یہ انہوں نے میرے جو ہے نا بہن کے بچوں کے ساتھ بھی جو ہے نا کوئی اس طرح کا واقعہ خدا نہ خواستہ نہ کر دیا ہو. تو نہیں تو جو ایک بندہ ایک قتل کر سکتا ہے وہ 100 بھی کر سکتا ہے. ان کا اب جھانکا کھل گیا ہے. ان کو جو ہے نا چوک میں لا کے ان کو جو ہے نا ایسی ایک عبرتناک سزا دینی چاہیے, تاکہ پورا معاشرہ اس سے سبق سیکھے. بلکہ ان کو جو ہے نا دنوں تک جو ہے نا اسی سزا پہ جو ہے نا ان کو چھوڑ دینا چاہیے, تاکہ آتے جاتے ہر بندہ جو ہے نا اس سے کوئی سبق لے. ماں جی, آپ کی وہ بیٹی تھی, آپ کیا کہیں گی اس پورے حادثے کے بارے میں؟ بچہ مجھے تو 8 دن ہو گئے, مجھے نیند نہیں آتا, میں روٹی نہیں کھاتا, میں سب کچھ چھوڑ دیا. میں بیمار ہوں, میں بچی کے پیچھے اتنا سخت صدمہ دیا, میں بیمار ہو گئی. وہ میرا جوائی رحیم نام ہے, وہ اب نشئی ہے, نشے کرتا ہے, ادھر آتا ہے. بے شک یہ سارے محلے ادھر میں بلاؤں گی, اسی پوچھو. نشے کرتا ہے ادھر سے, وہ کہہ رہی دلا آفتاب نکلو, اب لیکت نکلو, یہ کرو. میں کہہ رہی میرے بچوں کا سر میں کوئی لڑائی نہ بنے, یا اس کو رحیم کو مارے تو پھر بھی ہمارا واسطے بڑی مصیبت ہے. پولیس سے بہت ڈرتے ہیں, تاڑوں تاڑی سیلے سے کبھی گئی نہیں ہے, نہ ہمارا دروازے تک کبھی پولیس آیا. تو وہ اتنا ظلم اس کا ساتھ کیا, وہ روزوں کمینہ ہے, اتنا زیادہ ظلم کیا. سانو انصاف چاہیے, سانو چاہیے وہ نہ اس کو بلایا, نہ اس کو خاون کو پکڑ لیا. تو قاتل ہے, خاون قاتل ہوتا نا,
जो जिसने ने कत्ल कर दिया तो खावन का जिम्मेवारी है ना। इंसान खावन का हम तो ससुर को नहीं दिया, देवर को नहीं दिया, हम तो खावन को साथ रिश्ता। 12 साल नशे करता, 12 साल उसने इतना मार खाया, इतना मार। मैं कह चल तुम्हारे बड़े बड़े बेटे हैं, वो कभी कल 2-3 साल लगे कि बड़े होंगे तो तेरा सारी मुश्किल आसान होंगे। मुझे क्या पता है कि जालिम लोग उसके ऊपर तशद्दुद करेंगे, वो कत्ल करेंगे, उसके साथ ज़्यादती करेंगे और वो एक सेकंड में चले जाते हैं। पता नहीं उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया। न पुलिस उसका बुलाता है, ना हमारे साथ कोई करता है कि चलो अम्मा जी तो न परेशान हो। अगर किसी और का बेटी इतना कत्ल हो जाते हो क्या 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 समझेगी। हम तो गरीब बंदे हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम केस लड़े, ये मजदूरी करे। कितना 8 दिन हो गए ये लोग ये पुलिसों थानों में चक्करों में पड़ा है। कोई कह रही ठीक है, कोई कह रही ये, कोई कह रही छोटे मोटे दलासी दे के तो घर भेज देते। सुबह जाते अभी आया। कभी कभी मेरा दिल इतना परेशान होता है, इतना मेरा रात दिन मुझे नींद नहीं आता। मैं बेटी के पीछे बड़ी परेशान हूँ। मैं अपने बेटी किधर से लेके और नाले उसका 3 बच्चे हैं। मैं क्या बच्चे आ जाते हैं मेरा दिल को लग जाते हैं, चलो मुझे सुकून मिल जाते हैं। मैं उससे पूछूंगी तुम्हारा मेरा किस तरह जान निकल गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। कोई सही बात भी नहीं बताते कि हमने कितना ज़्यादती की है इसके साथ। एक बूढ़ा उसको बताया उधर हो कह रही कत्ल में नहीं किया, कत्ल में नहीं किया। ये तो गलत बात है ना। अगर बूढ़े को 2 चपेट दे देते हैं और कह रही छोटा सी बच्चा है इसने रोज़ा रखा सी, बयान में कह रही तो उसने रोज़ा तोड़ दिया, उसमें लड़ाई होगी। ये भी कोई बात है। छोटी छोटी बच्ची है, उसने कभी रोज़ी रख सकते है कभी है। इतना झूठ बोलता है। और उसने अपना ससुर को कभी जवाब भी नहीं दिया और कह रही मैं लड़ाइयों से तंग आ गया तो मैंने कत्ल कर दिया। ये सारी झूठ अदालत अन्ना आएगी, हिसाब सही नहीं। सारा इल्ज़ाम ससुर पर लगाया जा रहा है। नहीं नहीं ऐसे नहीं है। जो अब ससुर है वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर पे उठा रहा है कि जी ये सारा कुछ मैंने किया है। जबकि मेरी बहन तो माशाल्लाह इतनी जवान थी कि अकेला ससुर जो है ना उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। वो तो बड़ी सेहतमंद तंदुरुस्त थी और ऊपर से वो एक पश्तून खातून थी, बाइज़्ज़त बावकार और बापर्दा से रहने वाली। इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया उस पर, जो है ना सारे अहले खाना ने मिल के जो है ना साइड से मारा। मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ वार फ्रंट से हैं, कुछ वार बैक से हैं। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यार कुछ आगे से और पीछे से दोनों साइडों से इस पे वार किए गए। जब ये सारा मामला हुआ आपको कैसे पता चला कि इस तरह से उनको कत्ल कर दिया गया है? आपको किसने इतला दी इस पूरे हादसे की? हमें पता चला कि एविसीना हॉस्पिटल में जो है ना हमारी बहन को इन्होंने जो है ना हमें इतला दी कि आपकी बहन को हमने वहाँ फेंक दिया एविसीना हॉस्पिटल में, तो उसको जाके ना संभाल लो खुद ही। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे तुम लोगों ने जो है ना उसको मतलब मार के फेंक दिया। वो कोई बकरी का बच्चा थोड़ी था, वो इंसान थी। तुम लोगों ने इंसान के साथ ऐसा जो है ना सलूक कैसे कर सकते हो हैवानियत का? तुमने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। तो वो इन्होंने जो है ना पुलिस ने फिर इनको जो है ना पकड़ा और पकड़ के थाने ले गई और मेरी बहन मुझे वहाँ मुर्दा हालत में मिली। ये वहाँ पर छोड़ के इसको राह फरार इख्तियार कर रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक की लाठी बड़ी बेआवाज़ है जिसने मौके पे जो है ना पुलिस को जो है ना पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन 2 मुल्ज़िमान को पकड़ा और बस वहीं तक की प्रोग्रेस है पुलिस की। इसमें मज़ीद मुझे जो है ना कोई नई बात सुनने को नहीं मिली। वही तक की बात है कि ये 2 मुल्ज़िम पकड़े हैं। 2 मुल्ज़िम 8 दिन हो गए हैं, आज भी वो कहते हैं जी 2 मुल्ज़िम पकड़े हैं, हम तफ्तीश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी तक इनको जो है ना आला कार जो होता है कत्ल का वो इन्होंने बरामद नहीं किया। जो थर्ड पर्सन मुजरिम है जो उसका खावंद है वो अभी तक जो है ना फरार है, उसके बारे में इन्होंने कोई इतला नहीं दी। मेरी बहन के बच्चे हैं 3, उसके बारे में कोई इतला नहीं है। आपको कोई इतला नहीं है कि आपकी बहन के बच्चे इस टाइम किधर हैं, सही हैं या नहीं सही, उनकी क्या हालत है? आपको कुछ नहीं पता इस बारे में? अल्लाह जानता है। मुझे ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं। मुझे तो क्योंकि जो एक बंदे को कत्ल कर सकता है वो 2-3 बच्चों को वो उसके लिए क्या है कत्ल करना, उसके लिए तो मायने कोई नहीं रखता। इन्होंने शदीद जुल्म किया है। मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से गुजारिश है कि खुदारा इसका जो है ना नोटिस लिया जाए। मेरे साथ जो इतना बड़ा जुल्म हुआ है, अलमनाक वाक़या जो मेरे साथ हुआ है, इसका जो है ना आप नोटिस लें। और मुझे नहीं पता आपका ये कानून का क्या हिसाब किताब है, ये कैसे चलाना है। मेरा केस जब तक पहुंचेगा ना अदालत में उसके पल्ले ही कुछ नहीं रहेगा। वो ये इसमें ये लिख दें कि जी वो तो पागल थी, उसने जो है ना अपने आप पे खुद तशद्दुद किया और मर गई। इनकी तो कलम चलनी है। शफाफ तहकीकात है कहाँ पे? शफाफ तहकीकात
واقعی نہیں رہتا. میں پاگل ہو گیا ہوں, روزانہ روزے میں جاتا ہوں ادھر, جا کے گھنٹوں بیٹھے رہ کے انتظار کر کے میں آتا ہوں یار یہ قتل میں نے کیا کہ یہ انہوں نے کیا. وہ آرام سے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں, جو ہے نا ان کو طرح طرح کی مشروبات ان کو جو ہے نا حاصل ہیں, کھانے ان کے پاس ہیں, ان کو تو پریشانی کوئی نہیں ہے. وہ ان کے تو جو ہے نا سمجھ لے کہ جیسے قسمت کھل گئی ہو, آرام سے بیٹھے ہوں. اگر اس طرح ہی قتل کرنا ہے تو ساری دنیا جو ہے نا ایک ایک قتل کر کے جا کے سکون سے آرام سے اندر بیٹھ جائے گی. یہ کیا ہے, یہ سارا جو ہے نا معاملات ہیں سارے پیسے کے, پیسے کا زور ہے, پیسہ چلتا ہے, پیسہ چل رہا ہے, اور جو ہے نا وہ منشیات کا پیسہ ہے. میرے پاس صرف میرے 2 ہاتھوں پیروں کی مزدوری ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ میں جو ہے نا ان کا مقابلہ کر سکوں. لہٰذا عمران خان صاحب کو چاہیے, چیف جسٹس صاحب کو چاہیے, چیف آف آرمی سٹاف ہیں, اتنی ایجنسیاں ہمارے ملک کی, DGISI ہیں, DGISPR ہیں, اتنے میرے لیے اتنا سا قانون نہیں ہے, اتنے بڑے نیٹ ورک میں اتنا بڑا نظام ہے. پاک بحریہ الگ ہے, پاک فوج الگ ہے, پاک فضائیہ الگ ہے, پنجاب پولیس الگ ہے, باقی ادارے الگ ہیں, تفتیش کے CIA کے اتنے بے شمار ادارے ہیں. میرے لیے اتنے پاکستان کے بجٹ میں صرف اتنا سا انصاف مجھے درکار ہے جو مجھے نہیں مل پا رہا, اور اس کے لیے میں اپنا گلا پھاڑ کے تھک گیا ہوں کہ خدا را مجھے ان سے جو ہے نا خطرات لاحق ہے, میں خطرے میں ہوں, مجھے ان سے پرابلم ہے, مجھے ان سے جو ہے نا بچایا جائے, اللہ کا رحم کھایا جائے مجھ پہ. میں پاکستانی شہری ہوں, ایسے نہ کیا جائے, میں کوئی انڈیا سے تھوڑی